Merit tabik basa ngagai semua bala kita di saluran mulai ngau kami ba aiban di panca terus ari studio B RTM Kuching. Aiban sarito hari 4 10 hari 4 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita ingat pun ke aiban ngau berita tu. Malaysia ngau rantau Asia Pasifik di besai potensi jadi pengerandang global ba pengawak revolusi kuasa bersih. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof kemegak Menteri Ubah Kuasa Ngau Utility Aid Madah tuk nyengkau mengemansang ke kuasa ti uliah dikenak baru ke alai Malaysia bak berpelasa kenaknya di kuasa solar berini ari palan ti strategik kena berpanca panas ari matahari serta politik ti tegap. Kelimpah harinya Malaysia ngemuan potensi ti besai bak kuasa biodiesel engau pemansang kuasa hidro. Pemujub jalai ke ladang solar melepu engau projek solar berskala besai di serata menua megak ngayan ke penguliah Malaysia nguliah Asia kuasa bersih. Yang maksud kerja kutuk maya Forum Dagang Asia Pasifik Rempuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 2025 di Kuala Lumpur. Datuk Seri Fadilah megak madah ke besai guna sepekat gaduh Asia Pasifik APG ke megak strategik transformatif engau tuju kena nyungkak rantau tu nuju ngagai kurang karbon ti meruan jemahila. Tu megak nyadi kelangkar kerja kelalau kena ngempuang kerjasama merakak sempadan guna Asia TBB engau ngangkat ke ASEAN nyadi peneraju ti uliah bersemekiah pak tikas dunia engau meruan agi. Belalau ke cara ti holistik bak pengawak ngemansang ke ekonomi ti mana ngagai rampak menua, APG nyedia ke langur tunggak kuyang kena menua ngatur polisi kuasa ngau komitmen iklim global. Penyampau ilawan volunteer Raban Penjaga Pengelikuan Orang Periman APM dekat di Pansiak ngau ditikik ke ngagai RM80 sehari entik dibanding ke RM40 sebedau tu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Said Habini Madah, perkaranya dekat di Keranau bergulai ngau bala menteri ngambil uliah di semaka ke engau Raban volunteer ya ke Bukai. Ia megak dekat APM majak berjalai ke pengawak di uliah di aku. Mensiam mayuh kelimpah ari perintah. Ketujuhnya ia dekap gulai ngau Datuk Seri Fadilah serta Datuk Fahmi nyukuang serta bergempuang ngambil ilawan APM uliah di tikik ke. Ia maksud kerja kutuk di Kajang, Selangor. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof dicirinya di Ketuai Pesuruhjaya Perdana Pertahanan Awam, lalu merik Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil dicirinya di Pesuruhjaya Kehormatan Pertahanan Awam. Unit Perkara Jalai Pengarap Kebukai uniformnya Siti Ari Bukti ti nyadi ke Tata Komitmen Sarawak ngagai pengelantang Jalai Pengarap bak kana menuatu. Ari ti meri bantu ngagai semua Jalai Pengarap. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jirib Susia Madah, Sarawak nak dekat bercipi yang engau sebarang Jalai Pengarap dan dekat nyedia ke agiah belanja ungkup semua rumah semiang. Ia maksud kerja kutuk yang berjalai ke bazar pemakai kediatur gerempuang Chen Tai Ti di Siburan. Ambil ke contoh, tokuang Chen Chin Tai Ti udah nerima agiah belanja RM2,500 ngambil ke bisik dikena berjalai ke pengawak. Pemansang ngau nyeruri ke alainya tanah sukuang perintah ngagai Jalai Pengarap nyari palan komuniti. Tepi kuang tu ukai semina alai bersemiang tang megaknya di palan alai Raban Bangsa bertemu beranau ngau ngerapit ke kawa antara pangan diri. Ngenang ausilia ia madah ke Perintah Sarawak bak baru Pegai Premier Sarawak dekat majak nyukuah mayuh macam Jalai Pengarap nengah uniform. Setipak ngau prinsip keterangkuman serta pengelantang pupu Raban Bangsa di menua tu. Ngenang perkara bukai 16 projek reformasi menua pesisir RTP tahun 2026 udah dikemenar ke di pejalai ke bak 13 ganturan peniau ke di Pegai Pelilian Mit Pedawan Sitak Dun Mambuang ngena ungkus RM3.6 juta. Perkaranya dibantai Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jirib Susia mayanya di Chairman Awam Penyelarasan Rintai Langur Projek RTP 2026 bak upis Peliliah Mit Pedawan. Datuk Dr. Jirib kemegak adun Mambuang madah kebesai guna penyelarasan tumu engau penerang ti betul lebuahnya di ke Langur Projek. Ia megak minta semua skop kerja engau anggar belanja disidia ke engau siliak serta dianjung amis lawan bulan 6 tahun tu. Dikenat nentu ke projeknya diperjalai ke engau lancar bak tahun 2026.
Bala kontraktor ke dipilih megak patut berjalai ke pengawal, sidak mengemujur ke semua projek ti diberi. Ia megak minta kerjasama ari bala tuai raban bangsa nentukan nadai utai nakua maya berjalai ke projeknya. 20 ikut pelajar Ari Raban B40 di Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak menerima bantu berpungka belajar BAP. Rektor UiTM Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah Madah, BAP itu Siti Ari Pengawak sidak bergulai ngau Yayasan Bank Rakyat YBR kena mantuk ngelempuang ke tatiang belanja pelajar kelebih lagi sidak tibaruah berengkah 6 puang pelajar. UiTM Sarawak megak berjalai ke atur dikena nyaga pengelantang lebih ari tian nyedia ke bantu bakal food bank engau dapur hal ewa pelajar di meri bantu pemakai ngagai sidak ti berguna ke bantu. Ia maksud kerja kutu maya pengerami Aidilfitri Perdana 2025 UiTM Sarawak bergulai ngau tuai pemerintah menua Sarawak ke diatur ba universitinya di Kota Semerahan. Sama bisi data ianya bini tuai pemerintah menua Sarawak toh Puan Datuk Patinggi Pauziah Muhammad Sanusi. Tuju bukai pengerami tu diatur ianya kena negap ke semangat penyerakup ngau pengempuang ngagai sidak bak palantu. RTM Sarawak dekat meruan Re11 hari ti ngeluarkan mayuh macam program pemerintah lalu ukai seminat numpu ngagai pengawak natai ke penerang ajak Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio Mario Chunggat Madah ketujuhnya mayuh macam program pemerintah dekat majak cakap diatur dalam tahun tu. Kita pun nak war-warkan apa-apa perkembangan terbaru RTM. Sebab sekarang ni banyak teknologi digunakan, banyak perubahan dan kita punya plan perubahan-perubahan even macam Sarawak FM sendiri. Kalau sebelum ni kita ada berduet, sekarang ada trio. Betul. Jadi kita nak tengok apa kesan daripada perubahan-perubahan yang kita lakukan supaya apa yang kita sampaikan bukan setakat terlampau informatif sangat tapi kita nak berhibur juga. Ia maksud kerja kutu bak program Ranau Khas Berserimai Ngau nyambut hari RTM ke-79 bak Konti Sarawak FM. Ngenam pengeraminya RTM Sarawak dekat ngatur showcase Dinamika 79 kena hari 6 tu bak Auditorium Piramli RTM Kuching. Ia megak ngarap ke program tu ulih ngerapit ke kawa antara UPS ngau bala peninga kelimpah ari nyari sebagai ari pengawak kena nyedia ke diri ngatur program kebesai agi maya nyambut ke 80 tahun RTM Dudi ari lak. Mahkamah Seksyen Miring letak hukum RM25,000 ngagai company Waterworld sendirian berhad udah tingaku salah ketegan nak mujur nyedia ke sistem kerja di likun nyentuak ke penusah berbadi nyari bak siku pengeja pengawak ya. UPS Pengelikun ngau pengerai pengeja pengawak Sarawak bak sebengkah penerang madah kompaninya ditawan ditiah ke Seksyen 15/1 Akta Pengelikun ngau pengerai pengeja pengawak AKKP 1994 ketegan nak mujur nyedia ke sistem kerja tiklikun lebuah berjalai ke pengawak ngadu ke mesin sand drying kelebih lagi bak fole ngau belting bak kilangnya. Bak penusah kenyadi 30 hari bulan 8 tahun 2024 tu sikut lelaki ke gawak bak kilang tu tiba umur 32 tahun putus lengan kanan. Teganya JKKP Sarawak ni tak benar dekat nentu ketika pengelikun ngau pengerai pengerja pengawak di menua tu dititias semua orang kelebih lagi bala pengaji. Majlis Badaraya Kuching Selatan MBKS ngatur program meri vaksin anti-rabies kena hari 6 tu. MBKS bak sebengkah menerang meransang orang ke Bempu Ukui mai jalur tupik sidak ngagai program tu di dekat diatur bak Dewan Masyarakat MBKS pelabuh hari pukul 8.30 pagi nyentuak pukul 4 lemai. Program ti anda berbayar tu dekat nyediakan servis bakal minta lesen masang microchip engau merik subsidi mandul ke jelu. MBKS nyediakan subsidi RM150 ungkup ukui induk seminat diberi ngagai 100 ikut sidak ke tumu datai. Orang ke Bempu Ukui Mekak dikingat mai kad pengelala engau kad vaksin jelu tupik serta nentu ke jelu tupik gerai berumur lebih dari 3 bulan serta endak ngandung. Siku Induk mujur nyelamat ke diri udah kereta kedai ya angus bak Jalai Semerahan Expressway. Bilik Operasi Bomba Sarawak madah kesidat nerima kangau urut pukul 11:10 malam tadi pasal penusah angus 2 buah kereta.
Inuk ti mai kereta ngau dua ikut lelaki ti depan sebuah agi kereta mujur diselamat ke orang sebedau di baik Raban Perubat. Perubat ngagai hospital, operasi itu temu pukul 11.51 malam. Berbak ngonyak dua ikut lelaki babari nyawa bak sebengkah penusah babari bak Jalai Tunjukah Kuching tengah malam tadi. Pemangku Kepala Polis Peliliah Kuching, Superintendent Merbin Lisa Madaka, lelaki itu berumur 37 engau 40 tahun. Penusah babari bak Jalai Alun Tok nyari antara 4 buah kereta urut pukul 12.40 tengah malam tadi. Penusah tu nyari lebuah kereta ke di baik mangsa Ari Pasal besai nuju Jalai Airport terpawah pakai Jalai Sepiak lalu lantak sebuah kereta ke di baik Siku agit mangsa bulai ngau penumpang Siku Induk. Nak lama udahnya sebuah kereta di baik Siku lelaki Ari Simpang flyover Kenyalang lantak kereta di pawah ke tengah jalai. Lalu deriba ngau penumpang kereta kedua tik mayannya nguji mantuk deriba kereta ke tepawahnya. Kereta ke di baik lelaki peranak menatu udahnya tepawah ngagai kibak jalai lalu lantak sebuah kereta di baik sikuk lelaki di benuang ngetu bak tisi jalai muak ke kibak di benuang mansa. Dua mansa tu ditetapkan adai bak palan penusah tu lalu nebia induk diriput ke balat bakal. Tajak pihak deriba 2 buah kereta agi mina bakal mimit aja. Kes tu dipansit nitiah ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban ke lemai tu Ari Sungai ke Tasik Plastin dekat mereka ngau tu aku desmen ganai madah Kediri mupuak dulu.